may huli si bro Erickson. Ano? Dito ka na bro. Dito oh. Bigay mo na muna kay ano, kay bro. Malayo, mahaba yung tigas. Malaki yan, malaki. Ano? Bigot? Bigay doon na. Oo. Ayan o. Pa sa kabila. Malaki yan, baka mga 4 na kilo. Ha? Dito na baba ang line. Sige, tira. Lumapit eh. Ayan, pagod na oh. Ayan oh, laki oh. Ha? Laki, ayan oh. Ayun oh. Dito natin kunan para ano. Maganda. Sige, sige. Wala na, pagod na yan. Ayun oh, yun oh, namumuti oh. Iniikot ang bangka. Ano na yan, pagod na yan. Laban mo, babalik yan. Iikot mo doon sa kabila. Iikot mo. Laki yan. Hirap na si bro Erickson ah. Saan na? Iikutin na naman yata bangka. Ayun oh, lumutang na oh. Laki. Ayan oh, laki oh. Sige, angat mo na. Kaya na iangat. Lutang na eh. Uy, hinarangan mo naman. O yan o, laki o. O yan na. O. Alright. Grabe, laki. Grabe, laki. Laki guys, yun. Oh bro. Ayan na o. Grabe, laki. Mamaw talaga. Oh. 4 na kiluhin. Alright. Ha? Lapad ng multo. Wala. Sabi mo kasi kanina 6 na kilo eh. Tuminos pa ako. Hoy. Galing. Galing.